Kristen dulure boy har misram din तीन जायगा रे गाड़ों लगी चलाओ कना माने गाड़ों आजम लगी अकोय को गाड़ों को एमेट कना को से प्रचारित कना को उन्होंने कान जायगा रे चलाओ करते विशेष कहते अकोय जो ईश्वरा हाकड़ा कमी आपको तीते हुयुक कना उनको झत्तो ओकाबो लेसा गड़े को उनको दो नाबी कना को और उनको झत्तो हर नाबी को मिट्टन कटाई को देश सुधरा को और उना कथा दो तेहे भाग्य संबंध में बोल आजमा मिल ओकाबो आजम केदा ये चेक कना और उना कथा दो नवा कना तेहे भाग्य संबंध रिया सोना बात को से बोल का 13 अध्याय 33 पद रिया आमदे दोहरा उनकना सावधान থাকো জেগে থাকো কেননা সেই সময় কবে হবে তা জানো না যে কোন কোন ওয়াকাতে তো লেখো আপনি তো জাগর का তাহেন पे আপনি তো জাগর का তাহেন पे যিশু তিসই হিজুগায় আর কোনা দো আবু তো বাবন বাড়ায়া আর অনদরতে আম তিরক গে নোয়া দিত্রেম তাহেনা আর আম দো জাগর কাম তাহেনা আর ওড়ে আবন येले कान एक सेकेंड कान मानवतान दारासिम गुरु उनी हो जे कोनो जायगा रे धरम तकाय लिस सुधराय और नीचो जाय को और ओने के मिट्टी कथा बारे-बारे लिस सुधराय जागवार का तहन पे बेंगे तहन पे आलोक पे जापिदा आ जापिटेल खानगे आपिया मुश्किला हिजुगा बोला मादेर पकालो काकरी रहले चला लेना काबन जतर पर बड़ाई के ओडे बाबूजान मूल में हेत लेना और उनी हो बारे-बारे के ली सारे कहे में आप सब समय जागवार का तहन पे जीसु तिसई हिजुपाय और कोना दो अकोय हो बाबून ली दरिया कान और खुद का जागवार का उल्टा है ना तेहे नो जीसु अकोय ली सुधरम कना आपे दो जागवार का तहन पे किदा बाबा तीसो ओना दिन हिजुआ और ओना दिन दो कोय हो बाबन बड़ाया और ओका किसी सुदो का है जे का धरती मुझे दिन ओका हिजुआ और ओना दो कोय हो बाबू बड़ाया ओका बाबन बड़ाया सुनो मुझे वाला का भागी संभा 24 अध्याय एक कोना ओका और मेना जे तीसो ओना दिन हिजुआ ओना दो जेरूशलेम मंदिर नेल कते अडे हाड़ा के इकुते आदि चला को दिसरा पकना जे नो जेरूशलेम मंदिर या मिमिटन भिरी ओका थाक कते ओड़ा कना और ओना धिरी दो एकाल तेगे बांग ताहेना और ओना दो तमे जत्तो गेजेर चाबका और ओना लगी आपे जागवार का ताहेन पे क्रिश्चियन दुलड़े बॉय हार मिश्रा पदे ओका बोल बड़े जे जीसु तो मदद तिरे हेत लेना और उन्हें दो और भी तुम्हें हिचपाए और ओना दो मुझे बिचर दिन रहे और ओना दिन के अब तो बहुत सपड़ा कना अब वहाँ मंडली लिखाते इसे मंडली लिखाते अब तो बहुत सपड़ा कना जीसु क्रिस्ट जन्म परो महा मनाव लगी ओना दो प्रत्येक बच्चों निये हफ्ते सेटरअप कना और सपड़ा लगी अब तो जीसु क्रिस्ट जन्म महा परो मना लगी अब तो बन सपड़ा कना तेहे लेकान दिन कोना ओना दो मंडली लिखाते अब तो सपड़ा कना मंडली लिखाते प्रत्येक बच्चों हिजुगा और पूर्ण हफ्ता अब बन सपड़ा कना ताले निये सपड़ाते अपना हुयुगा चेक का होते अब सपड़ा जरूर करता हूँ अब दो धर्म लेकाते समाज लेकाते अब दो बन सपड़ा करना जे कोनो जब बन बड़ो हुआ जे कोनो हर जब हिजुगा अब बन सपड़ा बन एतवा और ओना लहारे दो अब दो बाबन सपड़ा मेनखान ओका जीसु तेहे लई सुदा बन कना जे तेहेया भागी संबाद कना
ya okoy malik पढ़ा के ना थोड़ा मार्कुस 13 अध्याय 29 या तर सपड़ा दो चेक करना आप ना ये सुधर जा के कब तक आपके सपड़ा पाओ 29 री पढ़ा कर তাই তোমরা জেগে থাকো কেননা গৃহকর্তা যে কবে এসে পড়বেন সন্ধ্যাকালে বা রাত দুপুরে বা মোরগ ডাকবার সময় কিংবা সকাল বেলায় তোমরা তা জানো না आम सितारेम सपड़वा से तिगिरेम सपड़वा से आयु वक्तेम सपड़वा से भोरतेम सपड़वा तीन रे उन्हें मालिक के हिजुत कराएं उनका के जीसु दो दोसार दो माजुतिरे किसुए हिजुत कराएं कोई हो बड़ा बाबुन पड़ाया ते हे हिजुआ से दिनगे हिजुआ से गापा हिजुआ से 2024 रे हिजुआ से 2025 रे हिजुआ और ओना दो कोई हो बाबुन पड़ाया तार माने जुदी समय बाबन बाड़ाया तीसो जिसुई हिजुक कना आबन मधुतिरे तार माने चेक का वक्त तार मन सपड़ा अपना के उगले अब तला रे यहां पे दिदड़े ना जुदी बाबन बाड़ाया तीसो तेहे से गापा से मिया इंद्रा तीसो कुमड़ो को बाबन बाड़ाया तीसो कुमड़ो को हिजुका को उनको तो ले जाते बाबो हिजुका उनको तो कोई हिजुआ और कुमड़ो का दे उनको तो का चाहे ना बाबन बड़ाई नाम तक बात फिर उनको कागे मानवा हपन हो हिजुआय माधुति रे इन दो ओना दिन कोई हो बाबन बड़ाया ताले चिंता बात बन दिया ओना के अड़ी तेहेन ओना अब जदी धर्म लेकाते से समाज लेकाते अब दियावा तनी ओक्ते विशेष काजे कोन कारण যখন সাধু যখন উনি হ যখন যিশু হিজুক লাগিতে সপড়া কোয়া কো উনি আডি মানব পড়ে কাহে কেন ঈশ্বর বাঁচাওয়ার পড়ে কাহে কেন আর ওনা জতে ওনা কইদরি নাম লাগায় যে পড়ে বাপ্তিস্মা কমায় আর উনি যখন বাপ্তিস্মা কোয়া হেনখান উনি হ পায় বাড়ায় কাহে तीसो ईश्वर मिट्टन होड़े कुलियार माधुति रे और उनी दो युग कना है बावन चैत कना है उनी सोनो जोहन माने नाबी जोहन उनी हो पाए बढ़ाता है तीसो उनी सोनो होड़े हिचुका है तीसो उनी मानवा होड़े हिचुका है और उनी हो पाए बढ़ाता है कल नुआपुर ना माने तो चेत नुआपुर ना माने तो का नाबी को देख सुरा ये आम दो सपड़ा में नितो आम दो आत्मा ते सपड़ा में नितो धर्म लेकाते जेकम सपड़ा कना और कोनो म धर्म लेकाते सपड़ा कना समाज लेकाते सपड़ा कना कोनो समाज लेकाते सपड़ा कना मेनखान दो आमा जिंदगी लेकाते आम दो सपड़ा में नियम होते ताकि कबते नियम होते आम सपड़ा दाड़े तेहे मिसेला हारे बापे हर को सप्लाई ना तो आपवा कुई नामो चलेगा आ नुआ हुई कना आसोल सपड़ाव ईश्वर जुदिम सपा आगोचिया से ईश्वर जुदिम नेताया से जिसु जुदिम आमेन तमे न्यापामिया आ ताले कान दो आम कुई आगोच होते आम सपड़ाव हुई तमा तबे ना आम देने हिन करे आय जिसु मसीह अकोय समाज लगा तो बोल मना कना जिसु मसीह ओना बड़ दिन रे हिचुका जन्म माय आ ताले कान दो ओना जन्म दो तीन रे आमेम कास्तावा आ कई कोनाम सहा आ इन लो आमा अंतरे से आमा जीवन रे जीसु दो जन्म कना हालेलुया हालेलुया क्रिस्टियन दुनिया बॉय परमेश्वर को दे आपनाते लिसु रे कना जे झोतो नामी को के झोतो धर्म प्रचारक को के नुआ कथा को ले कना जीसु नुआ कथा ले है আর যত নাবিক को লিখছ করে এখন সাপড়াওয়া মেনখান দো যদি বে সাপড়াও খান আর তাহলে কিন্তু নিত সাপড়াও পেন আর যদি বাপে সাপড়াও খান দো তার মানে বাপে সাপড়াও কানা যে গাপাই সাপড়াওয়া মিয়াগে সাপড়াওয়া অলংকা যদি মনে আসে ওরা মুদিসা আর তার মানে আমদো বাম সাপড়াও কানা উনি আতাঙ্গে লাগিয়ে ওনাতে বাবুজান মুরমুনি ইলো লিখ তাহলে আম যদি
abo bon leya Ishwar do abo saate Jisu do abo saate onage ale kuli ke leya okare Jisu menaya joto hor le kiya ale ontore menaya ale hormore menaya ado kuli ke tale kami to chit kobe kami ya ere kata pe leja sewa ti ko tu kiya hai nahi hale bari kata pe leja sewa na tu le ale anne se me kerja sama tu le ale যদি যিশু আপনার অন্তরে মেনেয়া যিশু যদি আপনার হড়মরে মেনেয়া আপনার হড়ম যদি যিশু মন্দির কানা তাহলে আপনার কথা কো নোয়া আরি চেলি কো নোয়া কামি কো কেদা আপনার হড়ম কানা উড়ুগুম কানা যত হড়া মজা বন্ধ হয় খ্রিস্টান দুনিয়া বয় হার বিশ্বাস দিন আবো বাইবেল কোন আজমেন কানা ধর্ম লেখাতে আবো মন চালাক কানা বন আর বল লই সবরেয়া ইনদুইন কিসে বয়া আর মিশ্রা কানা ইনদো নওয়া জীবনে ᱧᱟᱢᱟᱠᱟ যিশু খ্রিস্টে যিশু ইনসাউতে মেনেয়া সনদাত্মা ইনসাউতে মেনেয়া ঈশ্বরবা ইনসাউতে মেনেয়া মেনখান দো ইনা আচার ব্যবহারে জুদা গিয়া ইনা রোল জুদা গিয়া তাহলে kan ঈশ্বর মেনে ইনসাউতে তাহলে ইন সাপড়াও না সাপড়াও নেই হ্যাঁ সবাই Nuwa ko kata tamna abo garon hit tamna abo chilka hapte Jisu atane lagi abo kon sapra kana dosar do me Jisu Kriste hiju kai menkan do tiso hiju kai ona din do abo babon badaya menkan abo bon badaya nuwa nischit je in Jisu leka menenya sabana Jisu hukumin mana bataya sabana Jiswa gun in hara buruk kari sebanga dinam din ini paltau kana sebanga in latar korin kita sen paltau kana se jitan kana aro latar se din paltau kana ar ona darate tehenya pahir part kana okabon ajom ken okado nabi aise ol sodor ka ay ona re okabon ajom ken এই ইসরায়েল করে ঈশ্বরবা আলে তো চিদা এম বিয়াগরি কাটিয়া চিদা বাম্মা আলিয়া আচার আর কামি হতেতে আলে দো আমতে করলে সাহা কানালে আলে দো বই সাকাম লেকা মেনা লিয়া জিত মেনা লিয়া মেনকার বই সাকাম লেকা আলে দো মেনা লিয়া আলে দো আম বিরুদ্ধে আলে দলে তুই গদা আর উনাতে আলে কোনা আম তো সানিন দিলে চালাও কানা ইসরায়েল দুলিয়া বই হার ইসরাবদিন और कोई ईश्वर बाबा इस्राएल हॉल को जो तो मनो अपना उनको तो बचाओ उनके क्वार और उनको तो सरस के क्वार मेनकर उनको हॉल के ईश्वर का था बाको आजम को जो कना को और जो ईश्वर जो उनको ने कना को पचो के कना को आपको अंतर कना को पचो का दिया को उनिया कभी लगा बाको को जो कना को बनाते हैं नाबी ऐसे धर्म पुति होते आजा kata hote ঈশ্বরের বিনতি আর যত হড়ে লই সুতরা কয় আর আবো তেনি লই সুতরা বল কানায় যে আপনা নিমিত্ত কই ওকাদ ঈশ্বর বিরুদ্ধে চালাও কানা আর ওনাদেরতে ঈশ্বর আমার সাথে বাই তাকে দাঁড়িয়ে কানায় আর ওনাতে আবো দো কই সাকাম লাগা আবো জীবিত মেনা কোনা যদি পাল্টাও বন খোঁজুক কানা যদি পুনিয়া মেনজো লেগা মন তারা মন খোঁজুক কানা তাহলে দিন দিন চলা মানে ওনা তুই কোবন পচোগা ওকাদম তার মানে জাগওয়ারিয়া বিবিধ ধাপ বন সাবা আর বন চালাতা আর ইনে খান দো ঈশ্বর আবো সাথে কাকে করে হ্যাঁ আর উনিয়া মহিমা আবো বুঝতে হুইবা ওকাদো তেহেnya দোসার পাট কোনা গাড়ি মা সারু বুঝি লিসু দরা কোনা কুল কুল জিতে পাহিলো দা এক কোনা নয় হাটিং ধরে ওকাবন আজম কিয়া उनको पूरी खबर दो ईश्वरा मिमिट कथाते उनको दो पेरे पूर्ण करना को और औन तलकाते उनको दो ओनालका को जीवन को खाम अब हम नोआ बाइबल रिया कथा से ईश्वरा कथाते अब যত হল যেমন মন পেরে পূর্ণ না তার মানে পেরে পূর্ণ মানে উনিয়া হুকুম বল মানা বাবা। জাগরত মামন আপনার আত্মাতে                                                                                          জাগরত মামন আপনার আত্মাতে
আর তিনি খান ঈশ্বর সকল যিশু নিতুনতে মাধ্যমে জানাম দেন আর উনি আপনার অন্তরে তাহেনায় আর জানামো আর সব সময় আমাদের জীবিত দহবনায়